65cc final ta mga idol. Ayun, wash out, wash out. Okay, RJ Gonzaga, King Cobra, Gentle Crer, Arrange Lesmer mga idol. Batang Jazz. Ayan. Yun. Yun. Okay, RJ Cobra. Gentle Crer. Okay, undali Gentle Crer mga idol. Ayan. Hoy, Eric Pacho. Tapos King Cobra pangatlo. Pangapat Arrange Lesmer. Yan, oy. Inutanay, oy. Tuwara, sudlan. Yun, Nay, Luganay. Bayot, okay. Nakuha ni King Cobra mga idol. Okay. Yun. Yan, Gentle Crer mga idol. AJ King Cobra for second spot. Bayot for the third spot. Ayan, tanaw na to. Ulan na no. Padayon lang yapon ta, mananap na way sungay. Okay, pang-apat lang yapon sa Renz Lesmer. Ayan. Hoy, muntik si Renza. Yan. Yan, gilupad eh. Gilupad na, gilupad. Yan. Yan, gitira na po ni King Cobra. Yan, tinahabol niya si Gentle Crer. Okay. Last bat, yan. Nagabol pa rin si King Cobra kay Gentle Crer. Yan. Tingnan natin. Ay, half jump bay. Half jump. Ay, tumba King Cobra. Ay, tumba King Cobra. Ayun, yun. Okay ra, nakuha ra. Nakasulod. Okay na. Ano ba, na-parts out si King Cobra. Pero, oh, Gentle Crer. For the first spot na, second spot na si kuan, Bayot. Tapos Renz Lesmer. Yan. Yay! Okay. Humahabol pa si King Cobra. Ayun na. Parang white flag na mga idol, white flag. Last one lap na lang tayo. Yan, last one lap na lang po, last one lap. Hey! Si Renz, na-burst out. Yan. Okay, yan na si King Cobra. Na-parts out si Renz Lesmer o King Cobra mga idol. Ayan, so mag-checkered flag na tayo. Okay, ulan na mga idol. Ayan. Oh, si Bayot na. Nari si Gentle, Laguna. Okay, na-parts out na po si Kuan RJ King Cobra. So, okay. Yan. King Cobra, parts out na naman mga idol. Ako po. Wala na, di na mo andar. Okay, checkered flag ta, Gentle Crer. Ayan mga idol. Yan, na-parts out, na-parts out. Gege lang. Okay, Bayot ang ikadua mga idol. Ikatulo, Renz Lesmer, ang Batang Jazz. Okay, asa na uban? Ayan. Okay, si RJ King Cobra. Tapos na si 17. Si Kanra. Nakuan mga idol. Ayan. Congrats pa rin, congrats.